Goeiedag, baie welkom by Nuuspod. Ons gesels politiek vandag en die nuus dat Geordin Hill Lewis die DA se nuwe burgermeesterskandidaat in Kaapstad is. Dis die spesifieke onderwerp wat ons gaan hanteer vandag. Geordin is hier by my in die Nuuspod ateljee. Goeiedag, Geordin. Goeiedag Izak en goeiedag luisteraars. Lekker om saam julle te wees. Nou ja, jy is die nuutste burgermeesterskandidaat vir Kaapstad met 'n verkiesing wat net om die deur lê. Ja, net so 'n weke weg. Dis 'n groot taak as 'n mens dink wie al burgemeesters van Kaapstad was. Ons dink aan Helen Zille, Patricia de Lille, Dan Plato. Daar's nog 'n naam of twee wat ek mis, maar wat nie dit noodwendig in die DA kom nie. Maar hoe voel jy daaroor, Geordin? Ek vind dit baie opwindend. Ek is 'n passievolle Kaapenaar. Ek is lief vir my stad en ek sien uit daarna om die stad op 'n nuwe hoë vlak te kan vat. So ja, nee, die veldtog is ongelooflik lekker en ongelooflik pret. Dis die beste tyd om deur die hele stad te gaan, verskillende diverse mense te ontmoet. Baie interessante besighede en besigheidseienaars te ontmoet. So nee, dis regtig lekker. Ek geniet dit. Baie dankie. Geordin, die aankondiging dat jy die burgemeesterskandidaat is vir Kaapstad, wat jy waarskynlik gaan word as die geskiedenis om uitspeel, soos wat hy tot dusver uitgespeel het, maar dit kom nie sonder omstredenheid nie. Die DA as party is op sekere vlakke 'n bietjie in die moeilikheid en daar is kritiek teen die party en een van die grootste kritiekpunte teen die party is daardie punt wat hulle maak dat ras nie belangrik is nie. Want al sien 'n mens die werklikheid op die foto's wanneer 'n mens na julle webtuiste kyk, moet ek sê. Al sien 'n mens 'n gelyke verdeling van gesigte, bestaan die persepsie dat die DA hierdie punt misbruik om eintlik maar 'n wit bestuur daar te stel. Jou kommentaar daar. Kom ek sê eers, ek neem niks as vanselfsprekend nie, so ek werk hard vir elke stem wat ons benodig het in die stad, en ons kan net weer wen in die stad. Jy is reg, ons het nou 3 keer in Kaapstad regeer, dis nou die veldtog is vir ons 4de termyn, maar ja, ons vat dit nie as vanselfsprekend, ons werk hard vir elke stem en ons het die ondersteuning van elke Kaapenaar nodig om weer te regeer. Maar kom ek sê, ek dink die hele kwessie oor ras is net 'n media obsessie en 'n commentators obsession. As Kaapstad net omgegee het oor ras, sou Kaapenaars een van die vele ander partytjies gekies het oor die jare in Kaapstad. Ek glo en my ervaring oral die stad is dat Kaapenaars soek 'n burgemeester en 'n party wat selfs meer gedoen gaan kry en gaan seker maak dat hulle families, hulle kinders, selfs hulle beskerm en verdedig gaan word van die agteruitgang in die res van die land. En dis wat hulle meestens omgee oor en nie oor ras nie. Dis my ervaring. Ek dink dis 'n media kwessie en nie 'n kieserskwessie uit daar in die gemeenskap is. Geordin, ek wil net vir jou sê, jy is regtig welkom om as dit vir jou, nie dat daar enigiets fout is met jou Afrikaans nie, maar as jy wil Engels praat, is jy regtig meer as welkom, hoor. Baie dankie. Ek sal oorslaan in Engels as my Afrikaans my verlaat. Soms loop dit vlot en soms ander kere hak ek vas, maar ek sal probeer my beste. Nee, kyk, ek moet vir jou sê, met my Vrystaat Engels probeer ek maar meeste van die tyd Afrikaans. Want dit is te moeilik om in Engels te dink, man.
Geordin, Engels baie beter as my Afrikaans, Izak. daar's 'n klomp kwessies in Kaapstad wat belangrik is. En weer een, sommige van hulle is persepsies, ander is werklikhede. Maar kom ons begin by die sogenaamde breinstem. Patricia de Lille het my al baie gekapittel as ek praat van die breinstem. Maar daar is tog 'n werklikheid dat breinmense onder 'n sekere deel van die breinmense in die Weskaap is daar tog 'n bitterheid te bespeer. As 'n mens dan gesprekke op grondvlak luister teenoor die DA. En baie van daardie bitterheid word gebore uit sosio-ekonomiese omstandighede waarvan daar baie probleme in die Weskaap is en in Kaapstad self. Hoe beplan jy om die saak aan te raak? Ja, nee, dis 'n uitstekende vraag en ek dink jy het die kern van die saak. Dit gaan nie oor ras nie, dit gaan oor daai werkloosheid en armoede en dwelms, bende en al daai sosiale probleme wat groot probleme is in daai gemeenskappe. So, en dis hoekom my ondernemings vir die stad gaan oor ekonomiese groei, om mense uit armoede en uit werkloosheid uit te kry, selfs in daai gemeenskappe en in werk in te kry. En dis hoekom my eerste verlede week het ek die mees van die week spandeer net op een verbintenis of onderneming. En dit was, ek wil seker maak dat Kaapstad die maklikste plek in die hele Afrika te maak vir om besigheid te stig en besigheid te doen. En dis baie belangrik, en ons doen dit nie net om op nommer 1 op ons bors te sit en die beste te wees. Ek weet, ons almal weet, hopelik, ons is al reeds die beste in basiese dienslewering in die land, maar ons doen dit presies vir gemeenskappe soos dit, sodat hulle kan makliker in die werk kom, werksgeleenthede, lewensgeleenthede te versprei en daai sosio-ekonomiese probleme te verbeter. As ek kom by misdaad en veiligheid in daai gemeenskappe, dis 'n ongelooflike groot bekommernis daar. En ons het alreeds, ek dink, baie goeie werk gedoen deur die provinsie, Ellen Windy. Ek weet nie of Ellen was al op jou program nie, maar Ellen het hierdie... Ellen, hy het seker daarvan gepraat. Ellen het hierdie 1000 sogenaamde leap officers in al die ergste gebiede van die stad ingesit. En dit word deur die DA-regering betaal, dis nie SAPS officers nie. En dit maak 'n ongelooflike verskil. Oorgister was ek in Mitchells Plain gewees en ek het met die groot brigadier daar van die SAPS ontmoet en hy sê selfs vir my, moenie worry oor wat Becky Cele vir julle sê nie oor die leap officers, gee ons meer, dit werk, dit help. Soos ek sê, die doel daarvan is nie om net nommer 1 te wees nie. Die doel gaan oor presies daai probleme in daai gemeenskappe. Hoe verbeter ons dit? Daar is 'n geweldige groot probleem met behuising in die Weskaap en die sogenaamde Wendy huisbewoners wat in agtererwe van ander huise, ek het al gaan sien en gekyk hoe hulle stapels op stapels staan. En geweldige brandgevare en ander risiko's inhou. Maar een van die redes dat die mense in die plekke bly is hoeveel jaar hulle al wag vir behuising. Hulle is op 'n waglys daarvoor. Hoe lyk die planne daarvoor? Ja, want daar's 'n heel klomp stukke grond wat in die besit van die regering in Kaapstad is. Van hulle is in die stad se besit, maar die meeste van hulle is of in die provinsie of in die nasionale departement van Public Works se besit. Ons moet daai stukke grond identifiseer en dit beskikbaar stel vir private ontwikkelaars om meer bekostigbare behuising aan al die Kaapenaars wat in informele nedersettings woon en selfs as jy sê in daai agterplase woon, sodat hulle meer bekostigbare behuising toegang tot kry. So ja, oor die jare het die stad en die provinsiale regering duisende
van hierdie bekostigbare huise aan Kaapenaars afgelewe, maar daar is steeds 'n dringende behoefte aan bekostigbare behuising na mate aan ons mense hier in die Kaap toeneem en meer mense hulle ouer huise verlaat om op hul eie te woon. So ja, as ek kan gou in Engels oorslaan, the huge pressure is how do you get the public sector to deliver, the private sector to deliver more housing, because it's quite clear that the public sector can never keep up with the demand, Izak, even if we spend all of our budgets, and our budgets are being cut every single year. So this is where you've got to unleash the power of the private sector and make those pieces of well-located state land available to the private sector to say, help us to achieve the outcome which we want, which is more affordable accommodation for more Capetonians. And so the literature speaks of something called pre-packaging, which means that you take the piece of well-located land and you get all of the planning and rezoning approvals sorted out beforehand, alles uitgesort, and then you hand that over, and that keeps the prices down drastically for the final product. Geordin, as 'n mens deur die res van Suid-Afrika ry en jy ry daar oor die grens by die Weskaap op enige plek by van Reinsdorp, daar deur by nou het ek daai dorp se naam vergeet. Ek sal nou dink aan die dorp se naam, maar nietemin, as jy oor die grens by die Weskaap ry, dan voel dit of jy in 'n ander republiek inry. Want dit is so. Die paaie lyk baie goed, die dorpe is beautiful, die paaie lyk netjies, dit lyk of dienste gelewer word. Maar, en ek kan nou sien hoe swel jou borskas, maar nou wil ek hom net so 'n prikkie gee, dis nie dieselfde as jy in Manenberg en in Khayelitsha inry. Toe ek deur Khayelitsha gery het, het ek deur sulke diep donker, as ek het nie eens hier in Gauteng al so diep gesien nie. Izak, thank you very much for asking that question. I think it's a good question. It gets to the heart of the matter, and I want to try and answer it honestly. For actually the largest portion of my career, I spent about 5 years working every single week in the poorest, die armste gedeelte van die suidoos van die stad. Gebiede soos Philippi Oos, Crossroads, Lower Crossroads, Nyanga, Kosovo, and so on. And I saw how the city poured resources into those communities. Hundreds and hundreds of millions of rands in new roads, lighting, electricity, toilette, new houses, and so on. In some cases, in many parts of the city, the backlog is so massive, the poverty is so huge, and the unemployment is so huge that it will take decades of that kind of investment to get those areas up to the standard where they should be. Of course, I agree that every single person has exactly the same inherent moral worth. Every person deserves to live a life of dignity and deserves the services required to live that dignity. So dis regtig waar my hart eintlik lê. Ek was al vir 5 jare daar in daai gebiede en ek is passievol en vasberade om seker te maak en hard te werk om meer belegging in daai gemeenskappe te doen, om seker te maak dat daai dienste kan opkom na 'n aanvaarbare vlak. A dignified life for each and every resident. But that's not to say that the investment is not happening. If you look on every single objective measurement, Cape Town is already delivering the best services for the poorest residents of anywhere in the country. Maar soos ek altyd sê, ons kan nie tevrede wees met middelvlak in Suid-Afrika, want ons weet middelvlak is so pateties. We have to set our sights on a much higher level and continuously push ourselves to get there. And that's what I'd like to try and help do. Wat is dit wat maak dat dit makliker is om dinge in stand te hou in kom ons noem dit nou maar die meer welvarende buurte in vergelyking met die armer woonbuurte? Well, the number one thing is poverty, and poverty
manifests itself in a lot of different ways. You know, the other day I was at a park in Khayelitsha, a beautiful park that the city delivered a couple of years ago, a really beautiful park with lots of fantastic equipment and water, you know, flowing water and so on. En ek het een van die mees hartseer dinge gesien, Izak. I saw an elderly man, not a young guy who's a petty criminal, but an elderly man using a crowbar to strip off little pieces of metal, net so klein stukkies staal en aluminium, om te gaan verkoop. Now, you can say, yes, that is a criminal activity, but you also understand the extent to which people in those conditions are so poor that the most important thing in their life is just brood op die tafel vanaand, of sop op die tafel vanaand. And if there's a way to get a little bit of money, that's always going to be a huge temptation. So I'm not for a second excusing that. I'm simply saying that poverty is one of the biggest causes, because so much of the investment there is lost to theft and vandalism, and mainly around scrap metal. That's the biggest issue. And so the city has got to spend much, much more in protecting things. So a new pump station, which only costs, say, 20 or 30 million, must have the same amount spent again on reinforced walls and razor wire and security guards. And so it ends up costing double the amount as originally planned, because of security issues. So that is why I bring it back to my message about job creation. Izak, this is the simple fact. Every single problem, elke probleem in Suid-Afrika sal erger word, solank ons nie die ekonomie groei. Maar as ons die ekonomie kan laat groei, sal elke probleem in Suid-Afrika beter word en makliker word. And that is why we've got to focus obsessively on that, and just be single-minded in our approach to getting people out of poverty. Nog een van julle armoede vraagstukke, die lê daar langs die kus af, met vissermanne wat sukkel om permitte te kry vir kreef en visvang, en as hulle kry, dan word hulle baie klein kwota toegelaat, terwyl dit lyk of die groter maatskappye maklik 'n permit kry en die see omtrent leeg kan trek. Is die DA in staat om iets in daardie situasie te doen? Want ek vermoed dis 'n meer nasionale kwessie, is dit nie? Ja, daai quotas is 'n nasionale kwessie, maar ons het al jare geveg vir die klein vissermanne in die Wes-Kaap. Ek het selfs as 'n kindertjie 'n paar jare in Paternoster spandeer op die Weskus, so ek ken goed die vissergemeenskappe en die armoede daar en hoe hulle sukkel om hulle regverdige quotas te kry. Maar ek weet my kollega in die nasionale vergadering, Annette Steyn, is baie besig op hierdie kwessie, en ek weet jy ken vir haar goed. So dit is 'n nasionale kwessie, maar wat ek kan sê is dat as 'n stad, I would like to see us taking more of an assertive role and a controlling role in onze kleine hawes oral die stad. All of those little harbors are currently controlled by the national department, and they are extremely badly run to the extent that those fishing communities do not get a look in edgeways in fair access to that infrastructure. And I would love for the city to play a more assertive role in the future in managing our even as I've said, our big harbors. The Port of Cape Town is een van die duurste en swakste in die wêreld. So I would like us to play more of a role even in the big harbors, but definitely in the smaller ones as well. En dan die feit dat mense vanuit die noorde van Suid-Afrika uit op die Wes-Kaap toesak op Kaapstad, en niemand lyk my was ooit gereed daarvoor nie, want hoe lank neem 'n rit van 'n plek so Stellenbosch af Kaapstad toe, of van enige plek in die Kaap,
Dis ook nogal 'n kwessie waarna mense moet kyk in Kaapstad, né? Wel nee, as ek jou vraag verstaan, ek dink dis 'n teken van 'n suksesvolle stad dat daar soveel mense is dat wil na Kaapstad toe trek van oral die land en eintlik van oral die wêreld heen. So ek dink dis 'n baie goeie teken. Maar ek moet ook sê van al daai ander kleiner dorpies, hulle is almal deur die DA beheer en dis hoekom hulle werk, dis hoekom daar wonderlike plekke is om daar te woon. Ek het die laaste paar jaar in George spandeer, dis 'n ongelooflike wonderlike dorpie, ook deur die DA beheer. So dis die punt, dis die boodskap vir die land, né, waar die DA beheer, werk dinge word gedoen en die teenoorgestelde is waar die ANC beheer. So dis die boodskap aan die kiesers in hierdie verkiesing. Maar nou wil al daai helsens wat van bo af Kaapstad toe gaan, wil nou afstig in hulle eie tuisland so bestig. Hoe voel die DA oor hierdie Weskaap, wat noem hulle dit, Cape Exit? Nee, ek moet vir jou sê, ek is 'n absolute passievolle Suid-Afrikaner. Ek wil my hele lewe hier spandeer. Ek wil hê dat my klein dogtertjie wat nou hier verbygestap het, sy is nou 6 jaar oud. Ek wil hê dat sy hier groot word, dat my kleinkinders hier groot word. Ek is lief vir Suid-Afrika. Ek is lief vir die Kruger Wildtuin en vir die Galagadi. Ek wil nie in my eie enclave gaan lewe nie. Ek wil 'n sukses maak van hierdie land. En ek glo met my hele hart, ons kan 'n sukses maak van hierdie land, maar ons moet 'n regering hê wat visie het, wat energie het en wat integriteit het. En dis wat eintlik ons benodig nou. Op 'n nasionale vlak, ja, daar is ongeweldig agteruitgang. Ons kan dit almal sien en dit maak ons senuweeagtig oor die toekoms. Maar dis hoekom ek eintlik besluit het om hier in Kaapstad te staan as 'n voorbeeld te maak van hoe Suid-Afrika kan werk. Nie om 'n eiland te stig nie, maar as 'n voorbeeld en 'n lighuis, ek hoop dis die korrekte woord, 'n lighuis te wees vir hoe die land kan werk. Dit is die regte woord. Ek is baie bly dat jy vir jou dogtertjie tyd gemaak het. Ek glo nog altyd dat 'n kind is die belangrikste in 'n mens se lewe, selfs al doen jy ander dinge wat jy dink is belangrik. Ja, ek stem heeltemal saam. Dis my inspirasie. Geordin, jy het nou melding gemaak van planne wat julle besig is om oor bendebedrywighede te maak. Kom ons gesels so 'n bietjie verder daaroor, want dit is nou al 'n baie jarelange groot probleem in die Weskaap. En jy moet regtig hare op jou tande as jy die burgemeester van Kaapstad wil wees, want daar's so ietsie van 'n konkurrente regering wat op ander maniere dink as die regering in beheer, né? Het jy 'n beleid oor hoe julle dit gaan hanteer? Dus spesifiek oor veiligheid of oor al daai die probleem met bendes in Kaapstad op verskillende vlakke, want jy kry hulle op die vlakte en dan is daar nog die ouens wat betrokke is by die naglewe van Kaapstad. En natuurlik die bendes wat betrokke is by al die ander smokkelbedrywighede daar teen die kus op. Het julle ander spesifieke planne as die wat jy nou reeds genoem het om dit te bestry? So yes, this rising intimidation and demanding of protection money is a huge problem across Cape Town. It's becoming a real kind of crisis level. Many businesses around the city are talking to me about this and saying that they're encountering it more and more often. In fact, just up the road here, this is the wonderful part of running a campaign, is you meet all these people
firsthand, face to face. Just up the road in Dunoon, just up the road from where I live, I met a small businessman who runs just a small vegetable stall, selling vegetables in the township. And some gangsters came and demanded 2,000 Rand a month from him. He said to them, well, he doesn't even make 2,000 Rand a month for himself. So that would be his whole business. And then only he had to start negotiating with them what amount he could properly pay. So this is a huge problem, and I really want to work with SAPS on this. This is not something that the Law Enforcement Advancement Program, the LEAP program that I spoke about earlier, can necessarily directly deal with, because it doesn't have investigative and detective capacity. But I would really like to set up a team with SAPS and work on trying to bust some of these bigger intimidation and protection rackets networks in Cape Town. Otherwise, it will get to a situation where people will avoid going into business because they know that they're going to have to pay these things, and that's totally unacceptable. And this affects business from giant construction companies. We've seen the worst of this happening in Richards Bay in KZN, where giant global mining companies have had to shut down operations because of these threats, all the way down, as I said, right to the small spaza shop owner. So it is something that we have to focus on. The bigger focus, though, Izak, is on the hotspot violent crime areas. We know that Cape Town is a center of violent crime. Unfortunately, it's totally unacceptable. And we have to bring that down over time. And the way that I think we're going to do that is by expanding on the so-called LEAP program that I've discussed, where we send in our own law enforcement officers that are recruited, trained, paid for by us in the DA government, and sent into the worst hotspots of gangsterism and violence to stabilize those areas. And the results have been extraordinary. In some areas, we've brought violent crime down by 50%. So it is working, and we've got to keep on investing in that, despite the fact that it is extremely costly. But as I say, ons kan nie net ons hande opgooi en sê, wel, ons is nie 'n nasionale beheer nie, so ons kan niks doen van die agteruitgang in SAPS. Ons moet sê, ons het 'n verantwoordelikheid, ons moet ons gemeenskappe verdedig en beskerm, so ons moet daai belegging maak. Wat van die metropolisie? Daar is nou al baie jare lank beskuldigings dat van die metropolisielede self betrokke is by die bendes, self betrokke is by die verskaffing van wapens aan bendelede ensovoorts. Is daar planne daarvoor? Well, the SAPS has lost thousands of firearms. The Metro Police, sometimes there are losses of firearms, and of course there are sometimes allegations that the Metro Police are involved. But the difference is this: we take an absolute zero tolerance approach to that kind of corruption. When it is reported to us, there is a full and frank and open investigation, and if anyone is found to be involved in anything, they are fired immediately, and they will never work for the city of Cape Town if they are abusing the public trust like that. Whereas in other cities or in SAPS, these issues are swept under the carpet. Thousands of firearms go missing every year. No one ever knows what happens to them. No one is held accountable. That does not happen in this city. We take pride in the fact that this is the most honest Metro Police service, the least corrupt in the country. It is very, very, very rare that anyone will be asked for a bribe when you are pulled over in Cape Town. And if you are, and you report it, action will be taken. And that culture change sifts through the organization, and people know that this is a place where integrity is upheld, where the law is upheld, and you cannot get away with that stuff. And if you do, eventually it's going to catch you. And so whenever there are thousands of people, Izak, there will be temptation. So I'm not saying that it never happens. I'm saying that there's a key difference in accountability that means that it happens much, much less. And when it does, it is dealt with zero tolerance. Geordin, ek wil net weer teruggaan na die armoede vraagstuk toe.
ons moes nou daaroor gepraat het, ek het nou vergeet om jou te vra daaroor, maar kom ons sluit af daarmee. Ja. Een van die grootste kritiekpunte teen die DA gaan oor die hantering van mense sonder behuising en met gebrekkige behuising, die gewelddadige manier waarop mense verwyder word, soms uit sekere omstandighede uit. Mense is baie krities daaroor. Julle antwoord op die manier van mense hanteer. Well, I go back to what I said earlier. Every single person has got a basic right to be treated with dignity. Every person has the same moral worth, no matter how poor you are, no matter how tough the circumstances are in which you live. That said, obviously, if you commit a crime and you, for example, invade a piece of privately owned or publicly owned land, then the state has a responsibility, no matter what part of the state you work for, whether it be national government, local government, provincial government, or even the SOEs. The state has a duty to uphold the law, the rule of law. Without the rule of law, our entire national fabric starts to come apart. If you can just take property which is not yours, then there is no rule of law. And that is why we have been so strong in opposing any expropriation without compensation at a national level. And it is why we have to be extremely strong in opposing a form of expropriation of private land or public land at a local level as well. So, you know, we also have this incredible proliferation of what is now formally called shack farming, where you have organized criminals who go and invade pieces of land, demarcate out certain spaces for people to live on, and then sell those spaces to people at exorbitant prices and essentially manipulate them and abuse them in that way. So that's, we have to take a very strong line on land invasions, but that does not mean that people must be treated in an undignified manner. And even people who are being arrested for a crime have a right to be arrested with dignity. And so if that hasn't always been the case, then obviously, we need to go and look at each one of those and make sure that there's follow-up, that there's investigation, that there's consequences. But at least everyone can know that regardless of what happens elsewhere in the country, in this place where we govern, the rule of law will be respected. And if there's one thing that has set us apart over the last 10 years as a party, it is that we have fought for and upheld the rule of law, whether it is Jacob Zuma or whether it is a local person trying to invade a private piece of land or a piece of state land. We must also remember, Izak, that when that happens, it is service delivery that suffers. I can take you, I've seen just a few kilometers away from here in Langa, where people have set up homes on the railway track at the Langa train station. That means that the train no longer runs anywhere past Langa. It stops there. The whole rest of the city on that line is completely cut off from public transport. And that's been going on for 18 months. It's impossible to evict those people because that land is owned by PRASA, not by the city. And so PRASA and Metro Rail have to do that eviction, and they just don't. So the consequence is that literally hundreds of thousands of people are suffering without public transport because of the actions of those few who decided to settle on that land. That is not acceptable. And we will always uphold the rule of law in situations like that. Geordin, net so kortweg, as jy nou die eerste dag daar op kantoor is, wat gaan jou belangrikste job eerste wees? Ons het nog nie gepraat van Beurtkrag nie, Izak. Dis my mees belangrikste passie. Ek kan nie glo nie, ek raak eintlik woedend as ek dink oor hoe 15 jaar later, na die begin van Beurtkrag, ons sit nog steeds met hierdie probleem.
Ons het die mees sonskyn en die mees wind van die mees in die wêreld en ons sit nog met hierdie kragprobleem. So ek wil regtig op dag 1 in kantoor onmiddellik begin werk om hoe ons kan as stad Kaapstad beurtkrag stop. Ek weet dit sal tydjie vat, dit sal miskien moeilik wees, maar ek glo in my hart ons kan dit doen en ek is absoluut vasberade om dit te doen. Ons moet beurtkrag beëindig en jou onderhoud met Andre de Ruyter was baie interessant, ek het die hele ding gekyk en ek dink hy glo en ondersteun in die toekoms van die kragmodel in Suid-Afrika dat die stede wat kan, hulle eie krag koop, moet en hulle eie krag verkoop aan inwoners, hulle moet voortgaan en dit doen en ek wil daai proses lei in Suid-Afrika. Ek dink Kaapstad kan die eerste stad in die land wees waar beurtkrag beëindig word. En dis wat ek gaan begin op dag 1. Nou ja, kyk nou net Geordin Hill Lewis, die lughuis vir Kaapstad. Om nou jou regte woord van nou te gebruik, jy het hom reg gebruik. Geordin, baie dankie dat jy met Nuuspod gepraat het. Beste wense vir jou en sterkte. Baie dankie Izak, waardeer jou tyd. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.